आज व्यू 360 में इसराइल हमास जंग की मीडिया कवरेज और खास तौर से मगरबी मीडिया की कवरेज पर तनकीद क्यों हो रही है। मेरे ख्याल में अगर सहाफ़ी गजा में दाखिल होना चाहते हैं तो वो मिस्र के रास्ते दाखिल हो सकते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं मोहम्मद आतिफ। वेलकम टू द शो। इसराइली फौज ने गजा में हमास के जंगजुओं के खिलाफ अपने ज़मीनी ऑपरेशन और हमलों को तेज कर दिया है। इसराइली फौज के मुताबिक उसने गुज़िश्ता चंद रोज़ में हमास के सैकड़ों टारगेट्स को निशाना बनाया है और इसराइली वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा ने कहा है कि ग्राउंड ऑपरेशन हमास के खिलाफ जंग का दूसरा मरहला है। इसराइली अफवाज और हमास दोनों के दावों की गैर जानिबदार तस्दीक नहीं हो पाई है। गजा में आलमी दायरा सेहत के ऑफिस के मुताबिक गजा में कई अस्पतालों को नुकसान पहुंचा है, जबकि उन्हें इसराइल की तरफ से मुसलसल खाली कर दिए जाने के अहकामात मिल रहे हैं। आलमी इदारे ने अपील की है कि इसराइल इन अहकामात को वापस ले, क्योंकि अस्पतालों से मरीजों को मुंतकिल करना मुमकिन नहीं। वाइट हाउस के मुताबिक सदर बाइडन ने इतवार के रोज़ इसराइली वज़ीर आज़म से फ़ोन पर बात की और इसराइल के अपने शहरियों को दहशतगर्दी से बचाने के हक़ का इआदा किया, लेकिन अमरीकी सदर ने फ़लस्तीनी शहरियों की हिफाजत को तरजीह देने पर भी जोर दिया है। इसराइल ने हमास के 7 अक्टूबर के हमले, जिसमें 1400 अफराद हलाक हुए थे, के बाद हमास के खिलाफ जंग का ऐलान किया था, जिसमें 200 से ज़ायद अफराद को अगवा भी किया गया था। हमास के ज़ेर इंतज़ाम गजा के महकमा सेहत के मुताबिक इसराइली कार्रवाई में 8000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों की अमवात हो चुकी हैं। इस बारे में मज़ीद जानने के लिए बात करते हैं सहाफ़ी हरिंदर मिश्रा से, जो गजा और इसराइल की सरहद के करीब हैं। और मैंने हरिंदर से ये पूछा कि वो कहाँ मौजूद होंगे आज, तो वो आज मौजूद हैं इसराइल की एम्बेसी के बाहर। तो हरिंदर, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ हैं। ये बताइए कि नेतन्याहू ने कहा है कि जंग का दूसरा मरहला है जिसका आगाज़ हो चुका है, और हमने देखा कि हमलों से पहले हफ्ते के रोज़ गजा का कम्युनिकेशन ब्लैकआउट किया गया। इसराइली हुक्काम ये बता रहे हैं कि उनकी बता रहे हैं कि उनकी हिकमत अमली है क्या? जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी यहाँ पर 3 बड़े धमाके हुए हैं और मैं यहाँ इजरायली पार्लियामेंट के सामने खड़ा हूँ। मेरे ठीक पीछे इजरायली पार्लियामेंट है। मैं अभी यहाँ छिपा हुआ था, तो मुझे दरअसल ज़मीन पे अभी लेटा हुआ था जब आप मुझसे सवाल कर रहे थे, तो माफ़ी चाहता हूँ आपको, आप अपना सवाल फिर से दोहराना पड़ेगा, क्योंकि अभी अभी यहाँ पर 3 बड़े धमाके हुए हैं। जी हरिंदर, आई होप सबसे पहले तो ये कि आप ठीक हैं और आप एक महफूज मकाम पर हैं। हमने अभी बल्कि सुना भी, कुछ सायरन्स भी सुनाई दिए थे हमें। मैं आपसे ये जानना चाहता था कि नेतन्याहू ने ये कहा कि ये जंग का दूसरा मरहला है, और जो गुज़िश्ता वीकेंड पर ब्लैकआउट किया गया गजा का, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट, इंटरनेट बंद किया गया, कम्युनिकेशन लाइंस बंद की गई, तो क्या इसराइली हुक्काम ये बता रहे हैं कि ये इस दूसरे मरहले में उनकी हिकमत अमली क्या है? जी, यहाँ पर ये तो साफ तौर पर यहाँ कहा जा रहा है कि ये जो जंग है इसराइल लड़ रहा है वो 3 मरहलों में जंग लड़ी जाएगी। उनका कहना है कि अभी जो है पहला और दूसरे मरहले के बीच में ये खड़े हैं। पहला मरहला जो है वो फ़ज़ाई हमलों तक महदूद था, लेकिन अब ये दूसरे मरहले में जो है अब यहाँ पर ज़मीनी कार्रवाई पिछले 4 दिनों से चल रही है, और कहा जा रहा है कि गुज़िश्ता रोज़ इस ज़मीनी कार्रवाई में भी थोड़ी तेज़ी आई है। ये कहा जा रहा है कि जो फ़ौजियों की तादाद थी, जो इसराइली फ़ौजी जो अंदर गए हैं गजा में, उसमें भी इजाफ़ा हुआ है। और गुज़िश्ता रोज़ रात को यहाँ पर एक फ़ौजी तर्जुमान ने बताया कि तकरीबन 600 ठिकानों पर, उन्होंने कहा कि हमास के 600 शुमाली इलाके के ठिकानों पर इसराइल ने हमला किया है, जिसमें बहुत सारे कमांडर्स जो हैं वो मारे गए। इनका दावा है इसराइली फ़ौज का कि कई दर्जन जो है वहाँ पर कमांडर्स मारे गए हैं, जिसमें कुछ जो हैं वो बड़े ही अहम फील्ड कमांडर्स हैं जो कि मारे गए हैं, ऐसा भी उनका दावा है। और हरिंदर, ये ग्राउंड ऑपरेशन कितना बड़ा है, और इसराइली फोर्सेस जैसे कि बार बार उनसे इंटरनेशनल कम्युनिटी बशमूल अमेरिका की तरफ से मुतालबा किया जा रहा है कि वो इस दौरान फ़लस्तीनी शहरियों की, आम शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर इक़दाम करें, तो क्या कह रहे हैं इजरायली इंतज़ामिया, वो क्या इक़दाम कर रहे हैं? देखिए, इजरायली फ़ौज की तरफ से आज भी जो है वहाँ पर लोगों को
चेतावनी दी गई है, उनको वार्निंग दिया गया है, कहा गया है कि शुमाली इलाके में जो लोग रह गए हैं, बचे हुए हैं अभी तक, जो कि जिनको कहा गया था कि वो गजा के जनूबी इलाके में चले जाएं, तो वो जल्द से जल्द अपने घरों को, अपने मकान को खाली करके वो इनखला करें, वहाँ से जनूबी इलाके की ओर जाएं। लेकिन जनूबी इलाके में जिस तरह के इंसानी जो सतह पर जो हालात बने हैं, उसके मद्देनज़र ये बहुत ही मुश्किल लग रहा है, क्योंकि वहाँ पर लोगों को देखिए अभी जो इमदादी जो सामान भी जो गया है, वो महज 133 ट्रक आज तक जो है वो गजा में जो अंदर गए हैं, और वो भी बताया जा रहा है कि जैसे आज सबसे बड़ा जो है काफिला वहाँ गया है तकरीबन 33 ट्रकों का, और वो भी काफ़ी नहीं है, क्योंकि जो कुछ गया है उसमें सिर्फ खुराक है, दवाइयाँ हैं, और लोग जो हैं वहाँ, दवाइयाँ हैं, पानी है, और लोग वहाँ काफ़ी जो है कहा जा रहा है कि अब डेस्परेशन सा उनको हो गया, और इसी वजह से वहाँ पर जो अक़वाम मुत्तहिदा की एक तंजीम है जो वहाँ काम करती है, UNRWA, उसके एक ठिकाने पे जो है लोगों ने हमला कर दिया और वहाँ से काफ़ी सामान लेकर के चले गए। तो लोग जो हैं बिल्कुल मायूस और डेस्परेट नज़र आ रहे हैं, और वहाँ पर जिस तरह की बड़ी तादाद में लोग जनूबी इलाके में इकट्ठा हुए हैं, वहाँ पर इसराइली अगर हमले नहीं भी होते तो भी वहाँ पर जो है एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, बहुत बड़ा बहरान सा जो है होता, वहाँ पर उस तरह का माहौल बनता नज़र आ रहा है। जी, जैसे आपने बताया कि सिचुएशन बहुत ही बिगड़ती जा रही है, डायर सिचुएशन है, पानी नहीं है, फ्यूल नहीं है, कुछ खाने पीने का सामान अंदर गया है, गजा में कुछ अद्वियात गई हैं, लेकिन जैसे आपने बताया कि कल जो अटैक हुआ अक़वाम मुत्तहिदा के, अटैक तो नहीं कहना चाहिए, आई मीन डेस्परेट लोग थे जो कि गए वहाँ और उन्होंने वहाँ से जाके खाने पीने की अशिया निकाली जिनकी उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसके बारे में भी आपने हमें इत्तला दी है। लेकिन ये बताइए कि ये जो ऑपरेशन इस वक्त गजा में चल रहा है, इस पर फ़लस्तीनी इंतज़ामिया क्या कह रही है? देखिए, फ़लस्तीनी इंतज़ामिया इस पर सख्त तनकीद करती रही है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ये भी मानना, और ख़ास करके फ़लस्तीनी आवाम में भी ये मानना है कि फ़लस्तीनी इंतज़ामिया जो है उसका हमास के साथ जो ताल्लुकात हैं वो बहुत बुरे हैं, और फ़लस्तीनी इंतज़ामिया उनके साथ पूरी तरह से खड़ी नहीं है। आपको ये बताएं कि वज़ीर आज़म जो हैं फ़लस्तीनी इंतज़ामिया के, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले एक मीडिया हाउस को इंटरव्यू दिया, और वो रिपोर्ट जो शाया हुई है उसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर इसराइल ये सोचता है कि वहाँ पर हमास को ख़त्म करने के बाद फ़लस्तीनी इंतज़ामिया जाकर के उसकी जो है ज़िम्मेदारी अपने ऊपर कबूल कर लेगी गज़ा की, तो ऐसा नहीं होने वाला है। इनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि कोई मुकम्मल हल जो है बैनुल अक़वामी बिरादरी को निकालना होगा, और जब कोई मुकम्मल हल जो भी निकलेगा, अगर उसमें गर्बे उर्दन की सारी जो समस्याएं हैं, जो यहाँ की सारे जो मुश्किलात हैं, अगर उनको भी लेकर के हल निकलता है, तभी जाकर के वो इस तरह की कोई बड़ी जिम्मेदारी खुद के ऊपर लेने को तैयार होंगे। तो फ़लस्तीनी इंतज़ामिया पर लोग जो हैं वो काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं, काफ़ी सारे मुजाहरे लगातार गर्बे उर्दन में भी हो रहे हैं, इसराइली फ़ौज जो है वो लगातार कार्रवाई कर रही है गर्बे उर्दन में। कहा जा रहा है कि तकरीबन 100 से भी ज़्यादा वहाँ पर लोग जो हैं वो हलाक हो चुके हैं, 1000 से ज़्यादा लोगों को इसराइली फ़ौज ने हिरासत में ले लिया है। तो गर्बे उर्दन में जो है वहाँ भी जो धीरे धीरे जो है कशीदगी बढ़ती नज़र आ रही है। इसराइली कई सारे जो सेटलर्स हैं, कहा जा रहा है उन्होंने भी वहाँ पर फ़लस्तीनी लोगों पर हमला किया है, जिसकी वजह से भी फ़लस्तीनी आवाम में काफ़ी नाराज़गी देखने को मिल रही है। राइट, हरिंदर आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट नताशा मोगज़वाया इस वक्त हमें ज्वाइन कर रही हैं, जो कि यरूशलेम में ही मौजूद हैं। तो हम बढ़ते हैं नताशा की तरफ, और हरिंदर हम आपकी तरफ वापस आएंगे। नताशा, I know when we were talking before we started the show, we heard the sirens, and I hope you're in a safe place now, and I can see you now. So talk to us about what just happened where you were. Well, we just heard the sirens, and everybody ran to the protected area, and we heard some explosions. Obviously, I cannot tell you where is the location because it's prohibited, so it can't be triangulated, but it is just to show that even on the territory of Israel, the war is still ongoing. Also, there were shellings, in the south, in the north, and Right.
Right. So Natasha, Yeah. how is it for? I mean, we see that journalists, are not are in a very dangerous situation reporting on this war from there, and according to CPJ, at least 29 journalists have been killed so far. So, as a journalist covering this war, tell us about what happens when you're in the field, how difficult it is for journalists to report in this war, especially keeping their own safety in account. Well, obviously, you cannot really keep safe, when you have shells falling from possibly from both sides, shrapnel, etc. So basically, everybody is taking their own risk to report, and Israel has been, very explicit that while targeting Hamas, it hits hundreds of targets basically daily. So Hamas still responds, and we have basically every area that is close to the border. It could be a killing zone, whether you're wearing protective vest or not. So it's just taking a risk, and I think the IDF is warning everybody that it's not safe. They cannot protect. They cannot protect anybody. राइट नताशा बता रही हैं कि एक मुश्किल सूरत हाल है, हर वक्त बमबारी हो रही है, और ऐसी सूरत हाल में सहाफ़ियों के लिए जो रिपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए इंतहाई मुश्किल है कि वो रिपोर्ट करें और अपनी हिफाजत का भी ख्याल रखें. नताशा, प्रेसिडेंट बाइडन हैज़ टोल्ड इजरायली लीडर टू prioritize the safety of Palestinian civilians. Have Israeli forces commented on their strategy of ensuring the safety of Palestinian civilians? Can они беседу? I'm sorry, I'm being interrupted here. I will need to get back to you. Sure, Natasha, and be safe. We will definitely come back to you. और नताशा से अभी हम बात कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर चूँकि इस वक्त हमले हो रहे हैं और उन्हें कहा गया है कि वो इस ब्रॉडकास्ट को बंद कर दें. आई होप जितने भी लोग वहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं इस वॉर पर, वो तमाम के तमाम लोग महफूज रहें. और जैसे मैंने आपको बताया कि अब तक तकरीबन 29 सहाफ़ियों की जान जा चुकी है इसराइल और हमास के दरमियान इस वाक़े की कवरेज करते हुए. वापस चलते हैं हम हरिंदर मिश्रा के पास. हरिंदर, अगर आप हमारे साथ हैं और हमें सुन रहे हैं तो मैं जानना चाहूँगा कि हमने देखा कि इतवार के रोज़ इस ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की तरफ से ये बयान आया कि इसराइल ने ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू करके वो रेड लाइन क्रॉस कर दी है. और अब उनके इस बयान के बाद ये बताइए कि कितनी संजीदगी से लिया जा रहा है इस बयान को इसराइल में, और जैसे बाकी पूरी दुनिया में एक इस वक्त खौफ है कि जंग बढ़ सकती है, पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले सकती है, क्या इसराइल में भी ये खदशात पाए जाते हैं? जी देखिए, बिल्कुल इस तरह के खदशात यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और इसराइली फ़ौज जो है और इसराइली जो हुकूमत है उसने इसके लिए तैयारी भी कर रखी है. कहा भी जा रहा है कि उसे इस बात के खदशात हैं कि हिजबुल्लाह जो है वो ईरान के कहने पर इसराइल के शुमाली इलाके में जो है वो हमला कर सकता है. वहाँ पर बहुत सारी झड़पें भी लगातार होती रही हैं. आज सुबह भी वहाँ पर कई सारी झड़पें हुई हैं. दोनों ही फरीकों ने एक दूसरे पर हमला किया है. जहाँ तक ईरान का सवाल है तो यहाँ इसराइल में साफ तौर पर ये बार बार कहा जा रहा है, इस तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं ईरान पर कि जो हमला हुआ है हमास का उसमें ईरान का बहुत बड़ा हाथ है. ईरान ने ही उनको तैयार किया. ईरान ने उन्हें हर तरह का सपोर्ट दिया है, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट हो या फिर पैसों का सपोर्ट हो. तो हर तरह के उनके सपोर्ट, न सिर्फ सपोर्ट दिया है बल्कि पूरा जो दिमाग है वहाँ यहाँ पर कहा जा रहा है इसराइली रहनुमाओं के तरफ से, वो सब कुछ जो है वो ईरान की तरफ से आया है. तो ईरान से जब इस तरह की कोई जो है बात कही जाए उसको बहुत ही यहाँ संजीदगी से ली जाती है. राइट. हरिंदर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि दागिस्तान में जो कल वाक़या पेश आया जिसमें तेल अवीव से आने वाली फ़्लाइट पर हमला हुआ है, उस पर क्या रिएक्शन है इसराइल में? देखिए, उस पर यहाँ पर काफ़ी पहले तो सख्त रद्द अमल देखने को नज़र आया. यहाँ पर लोगों ने कहा, क्योंकि एक जो है तनातनी सी चल रही है इस रूस और इसराइल के दरमियान भी काफ़ी समय से, क्योंकि
اسرائیل نے جب سیکیورٹی سسٹمز دیے یوکرین کو، اس کے بعد کافی جو ہے روس میں ناراضگی رہی ہے، اور روس نے اس ناراضگی کو کئی طرح سے ظاہر کیا ہے۔ تو یہاں پر اسرائیل دراصل جو ہے وہ شروع سے بیلنس بنا کر چلنا چاہ رہا تھا، وہ کسی بھی فریق کے ساتھ کھڑا اپنے آپ کو نہیں دیکھنا چاہ رہا تھا، لیکن امریکی دباؤ کے تحت جو ہے اسے کھل کر کے یوکرین کے ساتھ آنا پڑا، جس کو لے کر کے روس جو ہے بہت ناراض رہا ہے، اور پہلے جو ان دونوں ملکوں کے درمیان کافی جو ہے دوستی دیکھنے کو ملتی تھی، اب وہ جو ہے روس کی ناراضگی جو ہے یہاں دیکھنے کو مل رہی ہے، اور یہاں بھی لوگ جو ہے کافی ناراضگی روس کی اور ان کی بھی ناراضگی جو ہے مسلسل نظر آ رہی ہے۔ یہاں پر کچھ رہنماؤں نے جی میں آخر میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو پہ ملک کے اندر بہت زیادہ دباؤ ہے کہ وہ ریزائن کریں، اور کچھ ایسا ہوا بھی، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انیشلی جب یہ حملہ ہوا تو نیتن یاہو نے انٹیلیجنس چیف پر الزام لگایا کہ یہ ان کی نااہلی کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن بعد میں انہوں نے وہ ٹویٹ ہٹا دی، اپولوجائز کیا۔ تو اب بتائیے اس وقت کیا سچویشن ہے، انٹرنل سچویشن کیا ہے وہاں پر؟ دیکھیں، یہاں پر سیاسی سرگرمیاں کافی تیز ہو گئی ہیں، اور جیسا آپ نے کہا نیتن یاہو جو ہیں انہیں کافی بڑا یہاں پر ابھی جو ہے جدوجہد کرنا پڑ رہا ہے اپنے ہی لوگوں کے ساتھ۔ ان کی مقبولیت جو ہے وہ ابھی لوئسٹ پر ہے، تقریباً 20% لوگ ہی جو ہیں ابھی ان کا سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور نیتن یاہو جو ہے وہ ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حالانکہ یہاں پر ان کے مخلوط حکومت میں شامل جو رہنما ہیں اور جو تنظیمیں ہیں، ان کی اور سے بھی ان پر نشانہ لگایا جا رہا ہے، اور جہاں تک حزب اختلافات کا سوال ہے تو ان کی اور سے تو لگاتار حملے نیتن یاہو پر ہو ہی رہے ہیں۔ یہاں پر باقی عوام کی اور سے بھی کافی جو ہے نیتن یاہو پر حملہ ہو رہا ہے۔ یہاں عوام جو ہے ایک بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ انہیں ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے، ان کی قیادت میں یہ ہوا ہے، اور کئی سارے یہاں مظاہرے بھی ہوئے ہیں، خاص کر کے ان لوگوں کے طرف سے جن کے جو ہیں گھر کے لوگ، ان کے فیملی کے لوگ جو ہیں وہ کڈنیپ کیے گئے ہیں۔ رائٹ، ہریندر بہت شکریہ، آپ نے ہمیں یروشلم سے جوائن کیا اور ہمیں تازہ ترین جو اطلاعات ہیں وہاں پر اس کے بارے میں بتایا، اور اس جنگ کا جو کہ اب ایک گراؤنڈ اوفینسو کی شکل میں مزید بڑی ہو رہی ہے، اور غزہ کے جو حالات ہیں اس کے بارے میں بھی ہم کو اپڈیٹ کیا، اور اسرائیل میں انٹرنلی جو پولیٹیکل چینجز آ رہی ہیں، جو دباؤ بڑھ رہا ہے نیتن یاہو کی حکومت پر، اس کے بارے میں ہمیں بتایا۔ تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس، اور ہمیں امید ہے کہ آپ حفاظت سے رہیے اور حفاظت سے اپنے ٹھکانے پر پہنچیے۔ اور اب شو کو آگے بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں میڈیا کوریج کی، جس کے بارے میں بہت زیادہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، خاص طور پر جو گلوبل ساؤتھ کا میڈیا ہے وہ بہت زیادہ سوال اٹھا رہا ہے کہ اس جنگ کی کوریج ویسٹ میں کیسی ہو رہی ہے۔ جنگ کے دوران جب لمحہ بلمحہ خبریں اور اطلاعات آ رہی ہوتی ہیں، بعض اوقات میڈیا ادارے جلد بازی میں یہ خبریں لگا بھی دیتے ہیں۔ اس کی ایک مثال یہ تھی کہ CNN کی ایک رپورٹر سارا سٹرنر نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے بیان پر رپورٹ کیا کہ حماس نے اسرائیلی بچوں کے سر قلم کیے، لیکن اس دعوے کے کوئی ٹھوس ثبوت نہ ملنے کے باعث سارا سٹرنر نے اپنے دیکھنے والوں سے معذرت کی اور مانا کہ یہ خبر سچی نہیں تھی۔ اسی طرح نیو یارک ٹائمز نے غزہ کے اسپتال پر اسرائیلی بمباری کی خبر دینے پر معذرت کرتے ہوئے لکھا کہ ان کے ایڈیٹر نے معلومات کی جانچ پڑتال کیے بغیر جلد بازی میں رپورٹر اور سوشل میڈیا سے حاصل ہونے والی معلومات کی بنا پر یہ خبر لگائی کہ یہ حملے اسرائیلی فوج نے کیے، جبکہ بعد میں ملنے والی اطلاعات سے پتہ چلا کہ اسلامک جہاد کا اسرائیل کی جانب فائر کیا گیا ایک راکٹ تھا جو اسپتال پر گر گیا۔ اسرائیل حماس جنگ کی عالمی مین سٹریم میڈیا اور خاص طور پر امریکی میڈیا میں کوریج پر مختلف حلقوں کی طرف سے تنقید تو ہو ہی رہی ہے۔ یہ تنقید زیادہ تر گلوبل ساؤتھ کے ملکوں میں ہو رہی ہے، جن میں برازیل سے لے کر بھارت، انڈونیشیا، پاکستان اور چین تک جیسے ممالک شامل ہیں۔ یہ تنقید کیوں ہو رہی ہے اور کتنی جائز ہے؟ اسد اللہ خالد نے سینئر صحافی اور ہارورڈ کینیڈی اسکول کے سینئر نان ریزیڈنٹ رامی جارج خوری سے جاننے کی کوشش کی کہ کیا امریکی اور مغربی صحافتی ادارے حماس اسرائیل جنگ میں دونوں فریقین کو برابر کوریج دے رہے ہیں؟ The West has a lot of different kinds of media. مغرب میں میڈیا کی بہت سی اقسام ہیں، بہت سی باریکیاں اور تضادات پائے جاتے ہیں۔ وسیع پیمانے میں دیکھا جائے تو سب کا نہیں، لیکن زیادہ تر مغربی ممالک کا مین سٹریم میڈیا اپنی حکومتوں کی پیروی کر رہا ہے۔
جو اسرائیلی حکومت کی قیادت کی پیروی کرتے ہیں، لیکن واقعی اچھی رپورٹنگ کی مثالیں بھی ہیں جن میں ایشو کی باریکیوں کو سامنے لایا جا رہا ہے، سیاق و سباق کو دیکھا جا رہا ہے، اور اس کے لیے تاریخی تناظر دکھانا واقعی اہم ہے۔ It's like black Americans. یہ سیاہ فام امریکیوں کے ایشو کی طرح ہے۔ امریکہ میں سیاہ فام امریکی، افریقی نژاد امریکی جب وہ شہری حقوق کی تحریک چلا رہے تھے اور شہروں میں ہنگامے پھوٹ رہے تھے تو میں نے یہ خود دیکھا ہے کہ 60 اور 70 کی دہائی میں انہیں نسلی فسادات کہا جاتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایسا ظاہر کیا جاتا تھا کہ جیسے سیاہ فام لوگ اچانک پاگل ہو گئے ہیں اور انہوں نے غلامی کی تاریخ اور جم کرو اور ان تمام خوفناک چیزوں کے بارے میں بات کیے بغیر بس دکانوں اور سامان کو آگ لگا دی۔ اس سب کا سیاہ فام لوگوں کو سامنا کرنا پڑا۔ It's the same thing here. یہاں بھی وہی بات ہے، لوگ حماس کے بارے میں اس طرح بات کرتے ہیں کہ جیسے اس نے اچانک فیصلہ کر لیا ہو کہ وہ یہودیوں اور اسرائیلیوں کو مارنا چاہتی ہے اور انہیں اغوا کرنا چاہتی ہے۔ یہ مکمل کہانی نہیں ہے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حماس عظیم ہے اور ہمیں اس کے ہر کام کی حمایت کرنی چاہیے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں صحافتی پیشہ ورانہ مہارت کے اسی معیار کو استعمال کرتے ہوئے اسرائیلیوں اور ان کے دشمن حماس یا حزب اللہ کا تجزیہ کرنا چاہیے۔ میں اخلاقیات کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صحافتی پیشہ ورانہ مہارت کی بات کر رہا ہوں۔ یہ بتائیں کہ اسرائیلی حکومت کیا کرتی ہے، حماس کیا کرتی ہے۔ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں، جنگی جرائم، نسل کشی کے جرائم پر ان کو جانچیں، اور پھر آ کر مجھے بتائیں کہ کون اچھا آدمی ہے اور کون برا۔ Why do you think آپ کے خیال میں گلوبل ساؤتھ مغرب میں میڈیا کوریج سے مطمئن کیوں نہیں ہے؟ I'm talking about a mainstream media in this case. I think it's very simple. The global south. میرے خیال میں یہ سمجھنا بہت آسان ہے۔ بڑے پیمانے پر بات کی جائے تو گلوبل ساؤتھ نے نو آبادیاتی حالات، قبضوں اور زیادہ تر سفید فام یورپی طاقتوں کی طرف سے توہین آمیز سلوک کا سامنا کیا ہے۔ گلوبل ساؤتھ والے سمجھتے ہیں کہ کلونیلزم کیا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ اس کے خلاف لڑتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ فلسطین شاید دنیا کی آخری استعمار مخالف تحریک ہے۔ کچھ لوگ دوسرے علاقوں کے بارے میں بحث کرتے ہیں جن پر قبضہ کیا گیا ہے، لیکن ایک نو آبادیاتی نظام کے طور پر اسرائیل اور صہیونیت ایک آباد کار نو آبادیاتی نظام ہے جو یورپ سے ایسے وقت نکلا جب آباد کار استعمار بہت تیزی سے پھیل رہا تھا اور اسے قبول کیا گیا تھا۔ کلونیلزم نے یہی کیا، لیکن آج یہ قابل قبول نہیں، یہ غلط ہے، اور ان کے نزدیک وہ استعماری طاقتوں سے اپنی آزادی کے لیے آخری جنگ لڑ رہے ہیں، اور جنوب بھر کے لوگ اسے سمجھتے ہیں، وہ اسے اپنی ہڈیوں میں محسوس کر سکتے ہیں۔ How can the Western media موجودہ صورتحال میں غزہ سے کیسے کوریج ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی بڑی صحافتی ٹیم جا سکتی ہے وہاں؟ I think if journalists wanted to get into Gaza, they could. میرے خیال میں اگر صحافی غزہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو وہ مصر کے راستے داخل ہو سکتے ہیں، اور وہ مقامی اچھے معیار کے فلسطینی رپورٹرز کو اپنا نامہ نگار مقرر کر سکتے ہیں، اور یہ وہی ہے جو الجزیرہ نے کیا ہے۔ یہی طریقہ ہے میڈیا کے تعصب کو دور کرنے کا۔ اگر مغربی میڈیا کو غزہ میں کوئی نامہ نگار نہ بھی مل سکے تب بھی وہ سیٹلائٹ کے ذریعے ہر روز غزہ میں لوگوں سے انٹرویو کر سکتے ہیں، اور غزہ کے لوگوں کو ان کے لیے مضامین لکھنے اور کوریج کو متوازن کرنے کے لیے حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم جو کچھ مانگ رہے ہیں وہ صرف متوازن کوریج ہے۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA Urdu کے نام سے، اور ٹویٹر اور ایکس پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ محمد عاطف کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔